हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज भिडियो रे प्लस टू फर्स्ट इयर आर्ट्स रो पॉलिटिकल साइंस रो चैप्टर 2 टी को कंप्लीटली आमे पढ़िबा। राष्ट्र चैप्टर 2 रो नाम होची स्टेट, जाको ओडिया रे आमे राष्ट्र बोली कहंती। एहाको आमे डिटेल्स रे एक्सप्लेन करिबा एही भिडियो रे, सो दैट भिडियो टी को आपण माने फर्स्ट टू लास्ट जाय समस्त निहाती देखंतु। एही पाठटा को आमे कंप्लीटली सारी देबा। इंपोर्टेंट नोट्स गुडी को मध्य मु आपनकु प्रोवाइड करिवि। चलतु स्टार्ट करवा। जो मैंने यही चैनल को प्रथम थर पर आसी यही चैनल टी सब्सक्राइब करके रखु, जहाद्वारा कि प्लस टू फर्स्ट इयर रो जहाँ किसी भी क्लास गुड़िक आसूँ प्रत्येक दिन संध्या 7टार आपने चैनल माध्यम देखिपारे। से चैनल टी सब्सक्राइब करके रखि पड़ो, जहाद्वारा भिडियो आसवा क्षणी आपण पाखक नोटिफिकेशन चलीज। तो चलतु राष्ट्र चैप्टर राष्ट्र कौन, राष्ट्र उपादान कौन एवं विभिन्न कॉन्सेप्ट गुड़िक आपको बुझेबी। स्टार्ट करवा एजुकेशन। यही भिडियो रे प्लस टू फर्स्ट इयर पिला मानकर पॉलिटिकल साइंस रो चैप्टर 2 डिस्कशन करवा। ठीक अच्छे। चैप्टर नाम होची स्टेट अथवा ओडिया रे राष्ट्र बोलिकी पढ़ती। ठीक अच्छे। तो आम भारत हूँ एक राष्ट्र एवं आज आम भारत विषय पढ़ा जाऊँचे भारतर कौन कौन गुण रही, अर्थात गोटे राष्ट्र उपादान गुड़िक कौन, गोटे राष्ट्र गुण गुड़िक कौन, ता सहित राष्ट्र को लेकिन विभिन्न कंपेरिजन, जमीक राष्ट्र को समाज सहित कंपेयर करवा, राष्ट्र को जाति सहित कंपेयर करवा एवं ताको डिटेल्स रे पढ़िबा, आम रियल लाइफ रो घटना गुडी को पढ़िबा। ठीक अच्छे। वीडियो टी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल रे नवा थिबा पिला चैनल टी को वर्तमान सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन रे सेट करके रखंतु, जहाद्वारा संध्या बाक्षणी प्लस टू फर्स्ट इयर आर्ट्स पिला मानकर प्रतिटी सब्जेक्ट रो क्लास गुडी को ए चैनल माध्यम रे देखिबा को पाई परिबे। चलो वीडियो स्टार्ट करवा। देखो स्टार्ट करवा। राष्ट्र राष्ट्र ना आपणकर लाटिन वर्ड स्टेट। स्टेट जो अच्छी ये स्टेटा गोटे लाटिन वर्ड आसी, से लाटिन वर्डटा हूँ स्टाटस। ठीक अच्छे। लाटिन वर्ड स्टाटस रु स्टेट शब्दर उत्पत्ति होती। ठीक अच्छे पिला माने, जार अर्थ हूँ गोटे कम्युनिटी, गोटे समाज। ठीक अच्छे। देन देखो पढ़ा आम आपण मानक की पॉइंट गुड़ी को हाइलाइट कर देछि, जहाँकि आपण मानक पढ़ाई आवश्यक एवं परीक्षा उपयोगी है एवं बाकी सब बुझापी। देखु राजनीति विज्ञान केन्द्र बिंदु हूँ राष्ट्र। आपण मैंने जो विज्ञान पढ़ुंट राजनीति सम्मत, राष्ट्र और सरकार सम्मत जो विज्ञान पढ़ुंट ताहा हूँ राजनीति विज्ञान। तो ताहार केन्द्र बिंदु हूँ राष्ट्र। राष्ट्र को केन्द्र कर ही आम राजनीति विज्ञान पढ़ुंट। ठीक अच्छे पिला माने। तो राष्ट्र को केन्द्र कर जेहेतु आम राजनीति विज्ञान पढ़ुंट, से राजनीति विज्ञान केन्द्र बिंदु हूँ राष्ट्र एवं राष्ट्र रु ही राजनीति विज्ञान अध्ययन आरंभ और शेष होता है। ठीक अच्छे। राष्ट्र रु राजनीति विज्ञान अध्ययन आरंभ और शेष होते। तेणु आमे वर्तमान आलोचना करिबा एही राष्ट्र कौन, ए राष्ट्र संज्ञा कौन, राष्ट्र क्या कहुए। चलतु देखा। प्रथम जड़े अध्यापक हल नामक जड़े व्यक्ति मत देइछंती जे राजनीतिक उद्देश्य साधन पाए निर्दिष्ट भूखंड रे स्थायी भाव में प्रतिष्ठित और बहिशक्ति शासन मुक्त समाज को राष्ट्र बोली कहा जाए। अध्यापक हल मतरे राष्ट्र अर्थ कौन ना राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य पॉलिटिकल एम जोटा राजनीतिक उद्देश्य को साधन करने गोटे निर्दिष्ट भूखंड रे, गोटे निर्दिष्ट एरिया रे स्थायी भाव में परमानेंटली प्रतिष्ठित होता एस्टाब्लिश्ड होता, ता सहित बहिशक्ति बाहर शक्ति एक्सटर्नल फोर्स रु मुक्त, बहिशक्ति रु फ्री माने पूरा स्वाधीन जनसमाज को राष्ट्र बोलिकी कहा जाए। यहाँ अध्यापक हल कहते। ठीक अच्छे। ठीक सेपरी अमेरिकार पूर्वतन जो राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन, से कौन कहते तांकर मत ये जे आईन अनुसार संगठित निर्दिष्ट भूखंडर अधिकारी एक जनसमष्टि को राष्ट्र आख्या दि जाइए। गार्नर अध्यापक गार्नर कौन कहती जे एक संपूर्ण संज्ञा रूपे ग्रहण करा जाए। गार्नर कहती जे राष्ट्र हूँ निर्दिष्ट भूखंड रे स्थायी भाव में बसवास करुवा केतेक संख्यक व्यक्ति को नहीं गठित एक समाज। ठीक अच्छे। एटा हूँ गार्नर को मतरे राष्ट्र। तो निश्चित रूपे एमानकर मत गुड़िक यथार्थ अटे जे राष्ट्र हूँ गोटे प्रतिष्ठित समाज जहाँकि बहिशक्ति बहिशासन रु मुक्त अटे, ता सह गोटे निर्दिष्ट भूखंड अच्छे है। राष्ट्र प्रकृति एवं राष्ट्र आवश्यकता कौन देखो। राष्ट्र प्रकृति एवं आवश्यकता को बुझेबा जाऊ कि राजनीति विज्ञान जनक फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरिस्टोटल मत देइचंती जे राष्ट्र सृष्टि हुए जीवन पाई एवं उन्नत जीवन पाई यार आवश्यकता अनुभूत हुए है। जीवन पाई राष्ट्र सृष्टि होता है एवं गोटे उन्नत जीवन पाई राष्ट्र आवश्यकता रही। राष्ट्र जड़े व्यक्ति को तार व्यक्तिगत स्तर में उन्नति पाई विभिन्न अधिकार प्रदान करिଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ଜୀବନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁଖୀ ତଥା ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ହେଉଛି ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ସୁଖୀ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଦାନ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ, କ'ଣ କହିବେ ଆମେ? ମେଟେରିଆଲ କହିବେ। ମେଟେରିଆଲ ଉପାଦାନ, ମେଟେରିଆଲ। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ କ'ଣ? ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସେ ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର 4 ଉପାଦାନ ରହିଛି। ହେଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଜନସମୂହ, ଜନସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବେ, ପପୁଲେସନ୍, ଭୂଖଣ୍ଡ, ଟେରିଟୋରି ବା ଏରିଆ କହିପାରିବେ, ସରକାର ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଶାସନକର୍ତ୍ତା କହିପାରିବେ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବା ସବରେନିଟି କହିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? এই 4ଟି ଉପାଦାନ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜନସମୂହ, ପପୁଲେସନ୍, ଭୂଖଣ୍ଡ, ଟେରିଟୋରି, ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସବରେନିଟି, এই 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଦାନ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଜନସମୂହ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପାଦାନ ଜନସମୂହ କିପରି? ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମାନନୀୟ ସଂଗଠନ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମାନବୀୟ ସଂଗଠନ। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା? ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ। ପ୍ଲାଟୋ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟା 5040 ହେବା ବିଧେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ 5040 ଜନସଂଖ୍ୟା ହେବା ଉଚିତ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର। ଏଇଟା ପ୍ଲାଟୋ, ରାଜନୈତିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ଲାଟୋ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷକୁ ନେଇ ଏକ ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜନସମୂହକୁ ନେଇକି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠିତ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜନସମୂହ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟେ ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ, ମୌଳିକ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଉପାଦାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜନସମୂହ ବୁଝିଗଲେ। ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଯିବା। ଭୂଖଣ୍ଡ ମାନେ ଟେରିଟୋରି, ୟାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ୟାକୁ ଏରିଆ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏରିଆ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏରିଆ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ଆମ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମ ଭାରତର ଆମେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଟୁ, ଆମେ ଭାରତର ଜନତା ଅଟୁ। ସେଥିପାଇଁ ଜନସମୂହ ହେଲା ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତର ଉପାଦାନ। ଠିକ୍ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ମୌଳିକ ଉପାଦାନ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପାଦାନ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୂଖଣ୍ଡ। ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶ ଅଛି, ଭାରତ ଦେଶ ଏ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି। ତ ଭାରତ ଦେଶ ଯେଉଁ ଅଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଭାରତ ଦେଶର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେପ୍ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ସେପ୍ ଯେତେ ଏରିଆ ସେ ଆକୃତି କରୁଛି ଭାରତ ଦେଶ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଭୂଖଣ୍ଡ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଟେରିଟୋରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ଏରିଆ। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆ ଥିବା ଉଚିତ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଥିବା ଉଚିତ, ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେରିଟୋରି ଥିବା ଉଚିତ। ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ଆକାଶପଥକୁ ନେଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭୂଖଣ୍ଡର ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଥବା ଟେରିଟୋରି ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଟେରିଟୋରି ବିଷୟରେ ବୁଝିଗଲେ। ତା ସହ ସୀମାରେଖା ଥିବ, ସେ ଟେରିଟୋରିରେ ସୀମାରେଖା ଥିବ, ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୀମାରେଖା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଥିବ। ସେଇ ସବୁ କିଛି ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଯିବ। ହେଲା, ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସରକାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ନା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାସନ କରିବାରେ ସରକାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସରକାର ହିଁ ଶାସନ କରିଥାଏ। ସରକାର ଏକ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ। ସରକାର ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କର ହାତରେ ଥାଏ। ସରକାର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ନିଜର ପାୱାର ଜରିଆରେ ଏବଂ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସରକାର ନଥାଉଛି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ତାହେଲେ ଅରାଜକତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅରାଜକତା ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ। ଠିକ୍ ଅଛି? ମୋନାର୍କି, ମୋନାର୍କି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ମୋନାର୍କି ମାନେ କ'ଣ ନା ରୁଲ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ, ରୁଲ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଶାସନ ହେବ ସେଠାରେ। ରାଜା ଗୋଟିଏ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଶାସନର ଏବଂ ବାକି ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିବେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହେବେ, ଶୋଷଣ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଗଠନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସରକାର
କ'ଣ ନା ଦେଶକୁ ଚଳାଉଛି, ଜନତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପିପୁଲ ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନାଇଁ କି। ତ ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟିତ ହେଉଛି ସେଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ସରକାର ବିନା ଅରାଜକତା ଦେଖାଦିଏ, ଏବଂ ସରକାର ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ସରକାର ରହୁନି ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେତେ ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଛି ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁମାନେ ବିକଶିତ କରିସାରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ବିକାଶଶୀଳ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକାଶ ଦିଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସରକାର ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଖରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥାଉ, ଟେରିଟୋରି ଥାଉ, ତା ସହ ଯେଉଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ସରକାର ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ତା'ର ସୋଭରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇପାରିବାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଉପାଦାନ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ପପୁଲେସନ୍ ଅଥବା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭୂଖଣ୍ଡ ଟେରିଟୋରି, ତୃତୀୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇଲି ସରକାର, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଏ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସିଟି ବି ଗୋଟେ ରହିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏସବୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ, ବୁଝିହେଲା। ଦେଖ, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା, ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା, ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତା ସହିତ ବାହ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ହେଲେ ତାହାକୁ ତା'ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପାୱାର ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ ଯେତେ କିଛି ବି ସଂଗଠନ ଅଛି ସବୁ ସଂଗଠନରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉପରେ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଅଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପରୁ, ସବୁ ସଂଗଠନର ଉପରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଥାଏ। ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ଦୁଇଟି ଦିଗ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାହ୍ୟ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ'ଣ ନା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଏ, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଏ ଆଇନ ବଳରେ। ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱରେ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଲ କ'ଣ, ନୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନୋ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କ୍ୟାନ୍ ଏବଭ୍ ଦ ଲ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କେହି ବି ଆଇନ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଇନର ତଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ତଳେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଇନ ଅଣ୍ଡରରେ ସମସ୍ତେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋଭରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର, ମୁଁ ଇଂରାଜୀରେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିବ। ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୋଭରେଣ୍ଟି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏସବୁ କିଛି ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ରେ ନା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା, ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଦ୍ୱାରା ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ସୋଭରେଣ୍ଟି ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଫରେନ୍ ପଲିସି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁରୁ ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଫ୍ରି ରହିଥାଏ। ହେଲା, କେହି ବି ବାହ୍ୟ ଦେଶ ଗୋଟେ ସୋଭରେଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଥବା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ନିଜର ଅଧିକାର ଜାହିର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିପାରିବନି ତା'ର କୌଣସି ଏଫଆଇଆର୍ରେ, ବୁଝିଲା। 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା, ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧୀନରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇବି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଭାରତ ନିଅନ୍ତୁ, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାରତକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିବା ଆମର, ଏବଂ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେଉଁ ଥାଉଛି ସେଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାଉଛି। ହେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭାରତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ। କିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନନ୍ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ କ'ଣ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ନନ୍ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୁଝାଉଛି। ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହା ପାଖରେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର ଅଛି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୋଭରେଜିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏବଂ
ओडिशा हूँ गोटे नॉन सॉवरेन स्टेट है। तो ओडिशा हूँ गोटे नॉन सॉवरेन स्टेट कारण ओडिशा पाखे सार्वभौम क्षमता ना। सार्वभौम क्षमता अर्थात से सेंटर द्वारा कंट्रोल हम, भारत द्वारा कंट्रोल हम ओडिशा राज्यटा, किंतु निजे निजर कौन से डिसीजन फ्रीली नहीं पार ना, सदा सर्वदा केन्द्र ठारू रेकमेंडेसन ने पड़ो से राष्ट्र बा ओडिशाटा हूँ गोटे आपणकर नॉन सॉवरेन स्टेट। एवं देखो अनेक सारा कॉन्सेप्ट अच्छी जमीती कि राष्ट्र एवं समाज मध्य प्रभेद अच्छी ये। देन आपण मानकर राष्ट्र और समाज मध्य प्रभेद पर राष्ट्र और संघ माने स्टेट एंड एसोसिएशन मध्य प्रभेद अच्छी। तापर जदि आपण को देखेबी राष्ट्र और सरकार मध्य रे आपण माने प्रभेद बुझा जीवे एवं आग को राष्ट्र और जाति मध्य प्रभेद देखा जीवे। तापर आपण माने नेक्स्ट ए चैप्टरटा कंप्लीट होची। तो चलतु सब टिके देखीदेबा आपनका पई इंपोर्टेंट जोटा मु आपनको बुझेदेबी। देखंतु राष्ट्र और समाज मध्य प्रभेद कौन, स्टेट एंड सोसाइटी। स्टेट मध्य एक सोसाइटी अच्छी ना कि गोटे राष्ट्र मध्य गोटे सोसाइटी रोचे, माने गोटे राष्ट्र मध्य एक गोटे समाज रोचे। तो राष्ट्र होचे माने समाज होचे राष्ट्र गोटे अंग गोटे अंश, समाज को लेकिन राष्ट्र गठित। देखंतु समाज राष्ट्र ठाड़ू बर, समाज अंतर्जातीय क्षेत्र में यार प्राधान्य विस्तार करें किंतु सामाजिक उद्देश्य पूरण पर राष्ट्र सृष्टि होउची। समाज प्रथमे सृष्टि होइची तापर राष्ट्र सृष्टि होइची। समाज पर निर्दिष्ट भूखंडर आवश्यकता नथिला बेले राष्ट्र पर निर्दिष्ट भूखंडर आवश्यकता रही। समाजर सीमा ग्राम ठारू पृथ्वी पर्यंत विस्तृत। समाजर सार्वभौमत्व नहीं, राष्ट्र सार्वभौमत्व अच्छी। समाज जुग जुगर रीति प्रथा एवं प्रतिष्ठित आचरण द्वारा परिचालित हुए किंतु राष्ट्र परिचालन पर नियमावली तथा स्वतंत्र संगठन बा सरकार रही थाए। ठीक अच्छे। समाजर राजनीतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक धार्मिक दार्शनिक नैतिक जैविक आचरण भली बहु उद्देश्य थिबा बेले राष्ट्र केवल राजनीतिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक उद्देश्य थाए। एडा होची समाज और राष्ट्र मध्य प्रभेद। ठीक से परि राष्ट्र और संघ मध्य कौन प्रभेद रही। देखंतु राष्ट्र एक संघ होइतिले मध्य यार विभिन्न संघर समष्टि अटे। विभिन्न संघ माध्यम व्यक्ति तार विभिन्न इच्छा तथा स्वार्थ पूर्ण करते किंतु राष्ट्र अनन्य साधारण। या संघ मानकर संघ बोली कहा जाए। राष्ट्र को संघ मानकर संघ बोली कहा जाए। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र सदस्य होगा बाध्य किंतु अन्यान्य संघर सदस्य होगा इच्छाधीन अटे। केवल व्यक्ति जड़े व्यक्ति केवल गोटे राष्ट्र नागरिकत्व बा सभ्य पद में रही पारे किंतु से व्यक्ति एक समय एकाधिक संघर सभ्य हो पारे है। राष्ट्र आयतन बा भौगोलिक सीमा निर्दिष्ट किंतु संघर कौन सी निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा न थाए। बुझेगा। राष्ट्र एक स्थायी संघ किंतु राष्ट्र भितर थिबा संघ गुड़िक अस्थायी। राष्ट्रर बहुविध उद्देश्य थिला बेले संघर केतेक निर्दिष्ट उद्देश्य थाए। राष्ट्र सार्वभौमत्व क्षमता रही बेले अन्य संघ गुड़िकर से क्षमता नहीं। राष्ट्र संघ अन्यान्य संघ मानकर कार्यकलाप को नियंत्रण करी। राष्ट्र नीति नियम न मानिले तार कठोर दंड देवार क्षमता रही बेले संघ गुड़िकर दंड देवार क्षमता सीमित थाए। राष्ट्र अखंड क्षमताशाली संघ गुड़िकर सेमानकर वैधता राष्ट्र अखंड और क्षमताशाली अटे। संघ गुड़िक सेमानकर वैधता पाई राष्ट्र स्वीकृति लाभ करी थांती। ठीक अच्छे। अर्थात राष्ट्र परमिशन नियंती संघ गुड़िक। ठीक अच्छे। संघ को एठारे छोट दृष्टि देखा जाउची जे राष्ट्र होची गोटे संघ किंतु राष्ट्रटा स्वतंत्र संघ गोटे स्वाधीन संघ गोटे सार्वभौमत्व संघ एवं राष्ट्र मध्य अनेक सारा संगठन रही अछि। राष्ट्र और सरकार कौन देखंतु राष्ट्र समग्र शरीर हेले सरकार तार अंग अटे है। कौन राष्ट्र समग्र शरीर हेले सरकार तार एक अंग। सरकार राष्ट्र एक उपादान। सरकार नथिले राष्ट्र असंपूर्ण है। राष्ट्र बिना सरकार असंभव, सरकार बिना राष्ट्र असंभव ए टाइप है। राष्ट्र इच्छा को सरकार कार्यकारी करे। राष्ट्र मालिक सरकार तार प्रतिनिधि। राष्ट्र जदि मालिक होउची सरकार प्रतिनिधि होची। अर्थात राष्ट्र इच्छा को सरकार कार्यकारी करे। स्टेट माने राष्ट्र एडवाइस दिए एवं ताकू एग्जीक्यूट बा तार कार्यकारी करिथाए सरकार। राष्ट्र एथिबा समस्त आदिवासी तार सदस्य किंतु केतेक निर्दिष्ट निर्वाचित व्यक्ति सरकार सदस्य है। सदस्यता को लेकिन प्रश्न जदि उठुची ताले समस्त आदिवासी होचंती राष्ट्र सदस्य किंतु निर्वाचित व्यक्ति होचंती सरकार सदस्य है। राष्ट्र चिरस्थायी होइतिबा बेले सरकार क्षणस्थायी। अर्थात निर्वाचन कथा एठारे उठुची। राष्ट्र सबुदिन रही थाए एवं सरकार बदलू थाए प्रति 5 वर्ष निर्वाचन जरिया है।
राष्ट्र सार्वभौम क्षमता थिबा बेले सरकार सही क्षमता न थाए सही क्षमता को प्रयोग करने सरकार को अधिकार दि जाए। राष्ट्र विरुद्ध रे नागरिक जापर ना किंतु सरकार को गादीच्युत करने नागरिक सरकार विरुद्ध रे जापारे अर्थात राष्ट्र को विरोध करा सरकार को विरोध करा। राष्ट्र उपादान सबुटी समान किंतु सरकार भिन्न भिन्न। राष्ट्र को देखी हुए ना किंतु सरकार को देखी हुए। राष्ट्र काल्पनिक संस्था होता बेले सरकार वास्तव संस्था। ठीक अच्छे। एबे राष्ट्र और जाति मध्य देखंतु राष्ट्र और जाति मध्य किसी कथा रही जहाँकि मुझे प्रथमे इम्पोर्टाट पॉइंट गुड़िक बता दूची जे राष्ट्र अधिकारी चरित्र को जातीय चरित्र आख्या दी जाए एवं जाति लाटिन शब्द नेसियो शब्द रू आसी जो जाति शब्द अच्छे लाटिन शब्द नेसे रू आसी यार अर्थ हूँ जन्म व वंश अर्थात जड़े साधारण पूर्वज वंशधर को नहीं गठित जनसंप्रदाय को जाति बोली कह जाए है। गेलख्रिस्ट मतरे जाति शब्दटी राष्ट्र निकटवर्ती अटे एवं राष्ट्र सहित जातीयता मिश्रण में जाति गठित होता है। तो चलतु आम देखा बर्तमान जे कौन कौन कनसेप्ट रही देख एठारे जाति जेते बेले राजनीतिक स्वाधीनता पाई उद्यम करुए अर्थात एक सार्वभौमत्व राष्ट्र पाई संग्राम करुए ताहाकू इंग्राजी भाषा नेशनालिटी कहुए अर्थात आमर नेशनालिटी हूँ वी आर इंडियन। ठीक अच्छे आमे भारतीय एटा हूँ आमर नेशनालिटी है। राष्ट्र और जाति मध्य कौन जो आपणकर पार्थक्य रही देखु राष्ट्र एक वास्तव राजनीतिक संगठन होता बेले जाति हूँ एक भागवत धारण। राष्ट्र आईन सम्मत स्थिति रही आत्मिक स्तर में जाति एक भावभित्तिक सत्ता। राष्ट्र चारिटी मौलिक उपादान रही जनबसती माने पॉपुलेशन भौगोलिक परिसीमा टेरिटोरी सरकार गवर्नमेंट एवं सार्वभौमत्व सोवरेनिटी। मात्र जाति केतेक सांस्कृतिक उपादान को लेकिन गठित पिला माने सोवरेनिटी जो अच्छी एटा हूँ गोटे पावर जहाँकि राष्ट्र हाथ में थाए भारत हाथ में पावर अच्छी जे से प्रोटेक्ट करिबो एक्सटर्नल अफेयर्स को ता सहित निजर इंटरनल अफेयर्स को है कंट्रोल करिबो। देखंतु कौन कहला प्रश्न जाति एक सांस्कृतिक उपादान को लेकिन गठित राष्ट्र एक निर्दिष्ट भूखंड मध्य आवस्थ मात्र जाति कौन से आंचलिकता नहीं गोटे जातिर लोक दुईटी राष्ट्र बास करि दुई बा ततोधिक जातिर लोक गोटे राष्ट्र मध्य बास करि जातिर परिचय अंतर्मुखी राष्ट्र अस्तित्व बहुमुखी एक निर्दिष्ट भौगोलिक सीमा सरहद मध्य आईन पाई संगठित समाज को नहीं राष्ट्र सृष्टि हुए किंतु गोटे सरकार द्वारा शासित जनता मध्य एक जाति सृष्टि करि पारंती नहीं। उदाहरण स्वरूप ऑस्ट्रिया और हैंगरी प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व एक राष्ट्र थिला किंतु सेमाने एक जाति सृष्टि करि पार नथिले। सेपरि 1945 मसीहा पर जर्मनी और जापान सेमानकर सार्वभौमत्व हराई राष्ट्र पदर वंचित थिले किंतु सेमानकर जातिगत परिचय लोप पाई नथिला। जाति को भित्ति करी राष्ट्र गठन होता है बोली एठारे मत रही। ठीक अच्छे किसी संक्षिप्त सूचना देखंतु संक्षिप्त सूचना होची राजनीति विज्ञान एक मुख्य आलोचना विषय होची राष्ट्र। एक निर्दिष्ट भूखंड रे राजनीतिक उद्देश्य पई संगठित समाज होची राष्ट्र। राष्ट्र चारोटी मौलिक उपादान रही जनसमूह भूखंड सरकार सार्वभौमत्व। राष्ट्र मुख्य लक्षण है सार्वभौमत्व जहाँ आभ्यंतरीण क्षेत्र में सर्वोच्च क्षमता एवं बाह्य क्षेत्र में बहिशक्तिर अधीन मुक्त होगा बुझाई थाए। समाज राष्ट्र ठारू ऊर्ध्वरे एवं प्रथमे समाज तापर राष्ट्र परिकल्पना। समाज जीवन कहले मनुष्य सामूहिक जीवन को बुझाए किंतु राष्ट्र मनुष्यर राजनीतिक उद्देश्य साधन पर प्रतिष्ठित एक संगठन। राष्ट्र होची संघ मानकर संघ कारण यार सार्वभौमत्व रही। सरकार होची राष्ट्र जीवंत प्रतिनिधि। राष्ट्र ताहार समस्त कार्य सरकार माध्यम ही संपादन करे तेणु सरकार राष्ट्र कार्यकारी शक्ति। राष्ट्र और जाति समर्थक शब्द भाव में व्यवहृत होते मात्र राष्ट्र एक वास्तव राजनीतिक संगठन होता बेले जाति होची एक भावगत धारण। राष्ट्र एक निर्दिष्ट भूखंड मध्य आबद्ध मात्र जातिर कौन सी आंचलिकता नहीं। गोटे जातिर लोके दुईटी राष्ट्र में बास करि किंबा दुई बा ततोधिक जातिर लोके गोटे राष्ट्र मध्य बास करि पारंती। ठीक अच्छे अर्थात गोटे जातिर लोक जेकोसी दुईटी राष्ट्र देखो आपण मैंने जो देखिए आमर जो आम हिंदू व्यक्ति विशेष तो हिंदू रे आपण जो देखिए कौटी पाइबे श्रीलंका रे देखा पाइबे एवं अन्य देश रे जमीती कि यूएसए रे मध्य देखा पाइबे आम भारतीय हिंदू किंतु अर्थात आपण मानकर
ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଥବା ସେକୁଲାର ଷ୍ଟେଟ୍। ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି ସମର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଲୋକ ଦୁଇଟି ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଜାତିର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାସ କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାପ୍ଟର, ଯାହାକି ଫୁଲି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ର ଚାପ୍ଟରଟିକୁ। ଆଶା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ବୁଝେଇଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିପାରିଛ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ କଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନି। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖ। ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଚାପ୍ଟର 1 ଯେଉଁଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି ତାର ଲିଙ୍କ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବ ଯଦି ଦେଖିନ। ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। PDF ପାଇଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କର, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।